أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا الله يا رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بل مسلم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أم بسيجو كنو بيبينا برينا فاسو الحمد لله رب العالمين أنجا تجيشي ويسايد سانفودي الذي أنولي كان نسيد الجمنا إنكم بي الحمد لله إنه يملير ني جمنا بكم بفاني بلا أم بسيبو جتي من أبي الحمد لله رب العالمين kuma be min kan ba fɛ ka kuma min kan o ye diinɛ ni be kuma diinɛ kan I b'a filɛ yɔrɔ minnu ye source ye ka taa o fan fɛ kana taa ni mɔgɔw ye bolo misɛnw fan fɛ la fɛn min bɛ taa kuranɛ yɛrɛ dayɛlɛ tɛ fɛn min tɔgɔ yɛrɛ y'a kɔnɔ fewu shetana y'i cɛsiri k'i cɛsiri ka mɔgɔw kunbɔ diinɛ hakika la ka taa mɔgɔw nɔrɔ diinɛ bolo misɛnw de la don o don I ye kafiri ye I ye mushriku ye ɲɔgɔn lagosiw de bɛ yen mais diinɛ source min Ala yɛrɛ y'a jigin kuranɛ kɔnɔ I t'a ye kuma bɛ kɛla olu kan ka caya mankan bɛ fɛn fɛn nɔfɛ bi diinɛ kɔnɔ k'a fɔ tasiraw fɔra ɲɔgɔn kɔ n'i y'a filɛ ni hakili ye est ce que a bɛ kuranɛ kɔnɔ wala a t'a kɔnɔ ne de y'a fɔ aw ye a kelen t'a kɔnɔ a kelen t'a kɔnɔ a tɔgɔ tɛ kuranɛ kɔnɔ ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ fɛn fɛn nɔfɛ fo ka silamɛw fara fo ka misiriw tila ka dɔ tɔgɔ da tan ka dɔ tɔgɔ da tan a ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra fɛn min nɔfɛ taa kuranɛ dali I t'a mɔ y'a kɔnɔ anw tilala o filɛ la a mɛnna Ala ka limaniya d'an ma lɔnnikɛlaw dun ko al-i'tina'u taqdimu ma tanabihi al-qur'anu ala ghayrihi ni kuranɛ intéressera fɛn min na intéressera fɛn min na hakili ma bɛ intéressé o la n'a ye fɛn min négligé ma kuma kan I t'a négligé n'a sɔrɔ Ala kɛra kumana kan mais I bɛ kuranɛ min fɔ I b'o bila o ɲɛ I b'a bila sanfɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni mankanba bɛ fɛn mun nɔfɛ ka taa kuranɛ dɛrɛ jaga a t'a kɔnɔ yɛrɛ a tɛ yen I bɛ kan ka dɔ in lagosi fɛn min nɔfɛ a tɛ kuranɛ ni kuranɛ tun don ɲɔgɔn lagosi bɛ jɔ sisan kuranɛ ko k'o jɔ de wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu aw kana fara ni kuranɛ don sa a bɛ ban pewu mun ye mankan nati kuranɛ bilali tuma dɔ la a bɛ sɔrɔ kuranɛ kɔnɔ mais a ma jɛya ni kuranɛ ye fɛn fɛn fɔ n'a ma jɛya e ka taa baara kɛ n'o tɛ wajibi ka abada kuranɛ ye fɛn dɔ fɔ mais a yɔrɔ a ma jɛya alif lam mim kɔrɔ k'i b'o ɲini o n'a ɲɔgɔn de bɛ se ka kɛ mais kuranɛ ma jɛya huwal awwalu wal akhiru ale de bɛ kɛnɛ kan ale de fɔlɔ ye ale de laban ye mais wal zahiru wal batinu yɔrɔ kelen na k'i bɛ kɛnɛ kan I dogolen bɛ o ye Ala kelen pe de n'o tɛ hadamaden kunda I bɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛ b'i la I se ka fɔ I dogolen don wala I ka dogo mɔgɔ ɲɛ ci la o fila don mais ka fila kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Ala kelen pe de olu ye mutashabihatu de olu n'i ma baara kɛ n'o ye Ala tɛ ɲininka o la abada n'a ma ɲɛ k'i bɛ baara kɛ n'a ye I b'a suma muhkamatu ma I b'a suma bayinatu ma kuranɛ yɔrɔ min jɛra pas I b'a suma o ma n'a n'o ye ɲɔgɔn ta I b'a fɔ mɔgɔw ye n'a n'o ma ɲɔgɔn ta a to yen de a bɛ kuranɛ kɔnɔ ma a to yen wa fɛn dɔ bɛ kuranɛ y'a fɔ siɲɛ kelen pe mais a ka bon a ye fɛn dɔ fɔ siɲɛ 100 a ye Muhamɛd tɔgɔ fɔ siɲɛ 4 dɔrɔn de mais Isa nabilahi Musa o tɔgɔ b'a kɔnɔ a ka ca 30 ani kɔ ye a bɛ taa 30 ani kɔ la mais o kɔrɔ tɛ ko Musa ka bon ka tɛmɛ Muhamɛd kan mais mun ye Muhamɛd bonya ka tɛmɛ Musa kan k'a sɔrɔ a tɔgɔ ka ca kuranɛ kɔnɔ ka tɛmɛ Muhamɛd kan parce que Ala yɛrɛ de Muhamɛd degré fɔ inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ni sima Musa ba ni si sɔrɔ Ala ko والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك إتي على من يسمى محمد كيسون فترضى في ركاف السنكن على نينسو بسرو ولكوري فترضى في ركاف على السنكن نينسو نتم بافيك فين ديما نينسو بسرو ومدي موسى ما min fana fɔra kuranɛ kɔnɔ ka caya fana ani min ma fɔ kɔnɔ hali siɲɛ kelen don o fana b'o ɲɛ dɛ donc lɔnnikɛla hakilimaw an ka taa kuranɛ fɛ ni kuranɛ intéressera fɛn min na an ka intéressé o la n'a ma intéressé fɛn min na n m'a fɔ i kana baara kɛ n'a ye mais kana kɛlɛ k'a nɔfɛ
doyin to na ye de kan de wala to aka baraka ne na qur'ani de bla ibisa ka jela ka ma qur'ani bla sa haklima on bla kan de me tembe ala londe ka Allahu abadamna todela fengo fe ni ba fe ka long abadamna todela ni be lettre ci mogoma lettre sans fait fen fulam be sebe odi atoye ka soro ka attribut na ka mantu amankutu laka directeur de don almami de don ni quartier nyemo de don dugutigi de don be soro kana o mankutu laka me toinde ka gela beye ala ko ka toye Allah ayo de fo Muhammad ye ayo de fo Musa ye ayo de fo Ibrahim ye ayo de fo annabi be ya ko Musa ma innani ana Allahu suratu taha kono bismillahir rahmanir rahim sura min kala sawiye ka Umar tubi aka kalimatu ankasafurlah sura min kala sawiye ka Umar do islam yala tubili de yitu islam yala ibora la ka sura kasigi ano tekele ni tuma do islam yala folo donc ni suratu taha de kala sawiye lo ni kala do ko tende ani hadisa do fona bayira ka fu Umar yira ka islam ni sura ayo de medro ya gushi akerla ay kalimatu shahada tara la krafino ولكن بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى نيند فولي عمر غوسا دسكون درون أي تريكم محمد بن رجما ترى محمد في كدا كونكو صحابة كو جنوكو عمر صحابة كمان جورلا كلام بيوكو أي دايلة ني عمر نانا هيركما أودو نامنا هيركما نباكي كسوي على كلا نياكورو سيسان سيفرون بلا كرافه دي على كلمه يا دم كما بمين كان ودي على لوني اكو موسى ما اكو انني انا الله ايات قدام لا اله الا انا اياك احد يا فا يقول ما يقول هو الله احد نيم يكون احد رون لا اله الا الله donc ayaka sifatu قدام اي بعد دمنا تودلا كسرو كان اتريبو لا donc amba damna Allahu la ya to ko Allahu Qur'an kono Bible kono Évangile kono nantara la Bible niyo dayele ala ya to ko Yahwa ma ayoro la to fla de fo halsa lo ne kala banno se ka ayoro wala nya halsa parce que akira movis lilla o ye movis nyini ka no Musa ye o ko ma bon en li manière alala iya ngule kata alamima mais ala yire nyinika aka to yire to pir ako fanye Musa ya Allah nyinika ala ko Musa ma afuye innani konne nto e minye afuye ayi akuma ako be bible kuma de masisa bible kuma de masano chrétien ka livre mbele ko bible mbo kuma de ma Musa ni ala nyine ka ku ki to yere fonye konko fuye ala ko ahya alladhi ahya tala kuma e afuye uye nyine kan to la mina mi fu afuye ahya alladhi ahya ne de ahya ye rahma ko ahye ne de ahya ye minye ahya ye ne de ahyaye minye ahyaye afuyita ala kuma te lode ne de ahyaye minye ahyaye mo oyoro kele da tuguni ala katla ka fo nto min be no te wuli fo ka taduna wuli o de yahwaye oyoro kele na fo le menyo fe mo yere men yakamin nakolo ala be jumandi masako ya to piri to de fla de fora yoro la halsa bibil tugu man yoro wala mo ye a to piri jumanye chrétien famba ke betara mi fe o de yawe o mata ahya fo mi fora ahya umataofe uyake Yahwa de oluba kuma ko Yahweh ala lona bado ba ko Yahwa kanu kasuru yona Yahwa ikafenga chebi Yahwa ahya Yahu ويوقفوي افهم كو وقفو Yahu ويوقفوي نيما كي وقفوي يبقى هو لو أنزلناكم علىكم هو الله
huwa Allahu fo shinya saba wala shinya ni abesoro nya wala ala kalimani adam huwa Allahu shinya saba ibolo we alif lam ra sikridi alif lam ra skay alhamdulillahi rabbil alamin alif lam ra fana we letri lumière letri dafalen fana sikridi tuguni lumière nu fana woto ko secret ou ka secret ala odiato ala lonna kana hibe loni be da sanfela la kanika vibe ke sanfela dron kuma uye non fen haqiqa ou dogolende do fen haqiqa ou dogolendo ni mo mi shi ka sanfela kuma yima dine kuma la dongo doma mais siko kuma bon siko kuma sanfela fale ko kuma de be sunitle ala tena ni fo kele ka fara ala kele résultat de ka fara ka ni ala fara fira ite se ala ma o de matebe o fana be ka da sanfela ma ay fembe tinya yoro dolen don te exemple fla dente mo ta famu de ni akse fleli kela yoro mbe fleli ke a dolen do akono yeni no a fil juru nunu na jif sele na fen chama keme chama u dondo de menyo kono ka fil dondo nyon kono chugo do la ni ya fele a klin kele bo yoro la kabla ro nya ka barabetia donc yorombe flele kala dolin do akona te sanfela inte kana tamper de sanfela la tlof la melike la yorombe melike la sogo inte saninte o yoron konna beyende a nécessaire be fana blalin do akona ka be do nyona ka filu brake nyona fembe haqiqa dolende don hanbade haqiqa ya ker dolendo ker ni fana haqiqa gazi do ba kono ba ko gazi meslamo ala lono ba ko noro ninde o de ye haramba din sikiriye o fana dolende don mobli be bori munde ba bori ay hali farajo yoro ba sega yoro fanye ulta yoro ka yine ka farajo ka burla mais yoro kelen nyon du mam burla o taarlo marko kontro batterie de be a blala viu ka mankan blala kala wuli chauffeur be soro ka nyuni katana ye donc marko bliba aya ka puissance bomi batterie domanina batterie fana ko ayi non na obene defana ma yoromi rebe kanka marko bayin wuli abene kono ya mene reta yorolo ibe batterie démonter ka pièce si bebla ki bani yoro kelen bani sera ka morko la wuli ita inyala farajaw yere se kayira Allah الحقائق في البواطن لا في الظواهر الحقائق في البواطن لا في الظواهر كان تامبر دي سانفلا لا نتي بيني شوكي كلا لي بيني نجو مولا كيس لا ميون كلا لا دونك توتوي بولو مساني مانكامبي ابنا نودي voilà ya ça fait un exemple ça va dire dina fembe ama yele nyewa camera tene be kangana abe ankanta ba yorom be kanta le jombalo e kono ko sanfla ndo aba kono yende ni tara konna la ibiti yero sur lumière be kanta lumière de fana be jafanata lumière ni borami lumière de façon fulaye lumière matièrement ani lumière mi multi matièrement feigné ni tara lumière fe amba fo tara haqiqa refe yabe mondu secret la mondu yere ben ya pranyoka a secret lumière de hali fara ko le lumière de ni ya sabr amena medro chaleur bebo ko de ko lumière de be o debi Allahu nuru samawati wal ard amba ko fola zontle yaye yoro be lumière de be Allahu nuru samawati wal ard wa nuru de fane woli blaw nyagami ni min tara fo nyefe noy noro nye to jaga nyire ala de parce que noro mba lela mi ga ala fen do be doila o korti edidum fen do be doila o korti edidum ebe de sokono ka datu dala o korti sonye eye haklima Allah yako sawa fen haqaiqu dugolendo haklima recherche ke là-bas bosan fe ta jukor lala ta profona ambe guri donde ke sisa ambe Allah dema Allah ayara to da ko Allah lettre juli lettre nani fu yelila note lettre durudo folila parce que ça malibe Allah lani samana donc avec lettre duru de aywa foli la mais sebenina lettre nani donc base kera lettre nani de kan mo talon batini yoro de aywa min do le ma mo ila to Allahu alam duru ya parce que duru ya ka gri ka temnani ya kande duru ya ka gri 5 ka gri ka temi aywa katiyaka ala kunda mais antara duna kunda kati de fanga kabo tasuma fonyo ji bon coran tlebi tini enfant nouma enfant
Nani o ye danfɛn kunda ye mais hu o de 5 ye 5 secret de hu ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kan na an b'o surunya ten Allahu a yɛrɛ tɔgɔ da ko Allahu a lettre fɔlɔ a laban ye lettre laban ye hu ye a ani hu n'i y'o fila fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 6 de ma 6 ni n'i ye la fila fara ɲɔgɔn kan o ye 60 ye a bɛ bɛn 66 ma 66 o ye ala tɔgɔ de ye 666 o ye ala ko secret de ye mais shetani y'i cɛsiri ka tɔn dɔw dilan dunan kɔnɔ bi puissance ba b'u la ka 666 k'o kɛ nombre satanique ye a y'u faga a y'u halaki non il y a alifu yɛrɛ la de alif o ye 11 de ye o sigiyɔrɔma 6 o de ye 666 ye donc alif ala ka kelenya alifu de o a bɛ ala ka kelenya de yira o de bɛ 666 d'i ma ala 666 comme an to k'an bɛ nin nɔgɔya de comme an bɛɛ bɛ kuma bɛ alahu taala tɔgɔ de kan bon alahu yɛrɛ a bɛ ye sisan a y'a tɔgɔ d'a ma a daminɛ ye alifu ye a laban ye hu ye o bɛ 6 de yira Sulemana ka étoile de tun bɛ Nabila Sulemana bolo a y'a ɲɛ ta ka bɔ a fa de fɛ o y'a ka masaya secret de ye o dɔ bɛ yen côté ye côté wa 6 ye kelen bɛ yen o côté ye 5 de ye o lɔnbagaw b'o lɔn sa min t'a lɔ i ka n'i ka mankan dabila sa voilà an ko ka taa jukɔrɔla la an ka taa profond na sanfɛla na an kana temps perdre ye Allah sisan an ye dɔɔni fɔ a tɔgɔ la sisan preuve jumɛn de b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen parce que dɔw fana bɛ yen u ma da ala ko la ko ala yɛrɛ ko tɛ tiɲɛ ye voilà ne ma dɔn mɔgɔ bɛ se k'a fɔ cogo o cogo ko ala ko tɛ tiɲɛ ye o tuma hakili tɛ yen de wa parce que hali fatɔ t'a fɔ ko ala ko tɛ tiɲɛ ye fatɔ t'a fɔ ma da la karamɔgɔ preuve miliyari 100 bi miliyari 100 bɛɛ ka namɛ dɛ miliyari 100 b'o de di bi a kelen o kelen b'a yira k'a fɔ ala bɛ yen duniya philosophe bɛɛ bɛna jɛ o se ka kelen wili a la sisan taa yɔrɔ jan ko tɛ dɛ n'i ma da ala ko la dɔrɔn hali ka sa ka fisa ye walahi ala bɛ kɛnɛ kan foyi tɛ kɛnɛ kan ka tɛmɛ ala kan yala hadamaden tɛ kɛnɛ kan directeur tɛ nin ye wa mais e bɛ yen o preuve ani k'a fɔ ala bɛ yen preuve jumɛn de ka girin minnu tɛ foyi fɔ sanfɛla kɔ n b'a fɔ k'an ka kɔrɔ sanfɛla la o b'a fɔ non k'e de bɛ yen parce que an ɲɛ bɛ laɲɛ tɛ ala la k'a sɔrɔ non ala ka kɛ o preuve ka girin ka tɛmɛ e bɛ yen sisan o ye lɔnni kɛnɛ ye o kɔrɔ ye jumɛn ye e m'i yɛrɛ da i fa m'i da i ba m'i da donc e yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ne ma n yɛrɛ da min ye n da o bɛ yen donc e yɛrɛ bɛ yira i bɛ min yira k'a fɔ bɛ yen o de ka girin ka tɛmɛ e ka tun parce que n'o tun tɛ e tɛ se ka kɛ mais e bɛ se ka kɛ e bɛ kɛ yen nɔ ale bɛ kɛ yen nɔ ale bɛ kɛ yen nɔ mais e tɛ yen ale kelen bɛ se ka kɛ e tɛ yen mais e se ka kɛ abada ni ale tɛ yen e se ka kɛ abada ni ale tɛ yen mɔnu se ka kɛ abada ni e tɛ yen preuve ye k'a fɔ ko ala bɛ yen o ka girin ka tɛmɛ e ta kan wa an y'a bɛ hadamaden ko hadamaden bɛ yen non n'i ye hadamaden ye dɔrɔn i bɛ ala de ye k'a fɔ e ye jaga ala bɛ yen ni m'o ye dɔrɔn ala ko kuranɛ kɔnɔ sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq ala kumana mena ka se masa ta masira bla ay mondu fle ko galaxy fle aw bene ala ye et puis ayaw yere fle bay ka fo ni ala di bi ni harama de ma ala yara foy ta yara ka fo ala bi harama de ni alif jolende alif de ko 1 ko ala ye kelende alif de be kelen yira ka fo ala ye kelende alif de ba yira ka fo alif de jolendo ka fo jolemeni ay rek ala ya kun ko ye a jolembe naka dan fem be kun ko nyenemo ye galaxy milliard lolo billiard ka bejo a shite kilomètre jukorla la min ghairi amadin tarawnaha mo nya be kilomètre minye o ta jukoro o ko kilomètre se ka ke me nyata ye min ghairi amadin tarawnaha allah afro ye kan ko tayro ala kan bela jilen kanda be nyala lembe donc nindi kuma ye Allahu Ta'ala abi o prévu milliard kema mo fo fa o e mi fa ka chaw fana aka chaw shi milliard kema wara tuguni wallahi nyen kale aladla akele duna bebe jowti saka wuli an ka damne san fe ma nya kuran ka be kilin fle tous kilin afle nim se ka ba yere ma ba atese nim se ka ba yere ma tese nim se ka ba yere ma atese ni hali fulor be se ka ba yere ma atese tabal be se ka ba yere ma ibe fenfe ibe ta sugo ko ibe fenfe nye ibe ta izinu ko ibe izinu ko fen fle ibe fenfe nyala ibe ta dubaw ko dubaw be duna ko ye france be amaka be no qatar be jamana baw be ibe fenfe nyala fen milliard kelen ta la ka bora yere ma haklima de ya bedlan non sikasito la
ni fɛn ye ordre la dina kɔrɔ k'a bɛ ordre la hakilima de y'a bila ordre la par hasard se ka fɛn bila ordre la abada a b'a bila a tɛ kɛ ordre la nin de y'a to Aristo o ye philosophe ba dɔ ye ale dara ala ko la mais olu ka ala ko halu dara la défaut bɛ k'a la mun na parce que olu bɛ basé hakili de kan hakili bɛ dɔ de ala ko la mais ala ko haqiqa wala ala ko bɛɛ ayi ala ko kɔni bɛɛ danfɛn tɛ yen bi se k'o lɔn ala ko haqiqa fana i tɛ se k'o lɔn donc hakili bɛ tiɲɛni de ala ko la a b'a fɔ ala bɛ yen mais a tɔba min dogolen bɛ a tɛ se ka foyi f'o la olu pour que ka se ka ala ko lɔn f'i ka ala yɛrɛ minnu ci n'o ye annabiw ye Isa Ibrahim Musa Muhammad annabiw ninnu i b'olu de ɲininka ala min y'an da a yɛrɛ kumana aw de fɛ a ye dɔ fɔ n ye ala la o tuma sa an b'a fɔ i ye caman lɔ ala ko la sisan i bɛ se ka fara ala lɔnnaw kan sisan ala kan ka lɔ digiri min na parce que i y'a minɛ annabiw la i y'a minɛ a lɔnbagaw la i y'a minɛ ko tigi yɛrɛ kumana minnu fɛ taa n ka kuma lase ko n bɛ tan a minɛ o la dɔ ye da kɔngo sisan an bɛ se k'a fɔ nin tigi kan bɔlen bɛ muso kan fɛ i b'o lɔn a tigi a bɛ se ka kɛ cɛ ayiwa a bɛ se ka kɛ i bɛ tagamasere dɔ fɔ ye a tigi bɛ se ka kɛ cɛ ye a bɛ se ka kɛ muso ye bon nin kan yɛrɛ ka misɛn cogo min na a bɛ se ka kɛ banabagatɔ don i bɛ se ka k'a lahaliya mankan fɛ a ye da konko n'i ko jɔn don an b'a fɔ i ma ko bɛ lɔnni wɛrɛ de la i tun tɛ min lɔn wayi kabini ko jɔn don kɔrɔ ye fɛn dɔ bɛ yen i tɛ se k'o lɔn cogo si la f'i k'a fɔ jɔn don o ye jumɛn ye a tɔgɔ i tɛ se k'o lɔn a ka jan wa a ka sɔrɔ ma i tɛ se k'o lɔn a nana kun jumɛn de kɔnɔ i tɛ se k'o si lɔn donc annabiw de bɛ ala lɔn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o de kɔrɔ ye ko jɔn bɛ yen annabiw b'a fɔ anw de bɛ yen nɔ ala yɛrɛ patron ba yɛrɛ minnu ci anw de don n'i t'a tɔgɔ la k'an k'a f'i ye k'a tɔgɔ ye nin ye a yɛrɛ kumana yɔrɔ min na o de y'a lɔn yɔrɔ ye mais n y'a ɲini hakili ye o bɛ dɔɔnin de y'a la o de ye Aristo bila fili la n'o tɛ Aristo ko tuma min na an y'a la ko galaxie miliyariw bɛ yen nɔ et puis ka taa sɔrɔ système solaire arabu b'a fɔ o ma ko majmu'atu shamsiya a ɲɛ b'a la tile bɛ cɛmancɛla la lolow bɛ kan ka munumunu a la dɔw bɛ surunya la tan nɔ dɔw bɛ taa fo yen fɛ ka sɔrɔ ka na munumunu a la dɔw bɛ taa fo yen fɛ ka tila ka munumunu dɔw bɛ surunya la ka munumunu a ɲɛ b'a la u tɛ gosi ɲɔgɔn na dɔw tɛ taa fana a kun fɛ a bɛɛ bɛ ordre la ale ko a filɛ kɛnɛ kan ko nin kɔnɔ ko premier moteur bɛ yen a y'o fɔ dunan bɛɛ y'a mɛn a ye taa kalandenw ɲininka kilasi kɔnɔ lycée kalandenw ɲininka lycée kɔnɔnaw la aw ko Platon ye mun de fɔ a ko premier moteur a ka laɲini ye jumɛn ye ko puissance belebeleba dɔ bɛ yen min ye nin bɛɛ bila mouvement na galaxie milliard k'a bɛɛ bila mouvement na a bɛɛ bɛ mouvement kɛ mouvement min ka bon hakilima ka mouvement ye parce que an minnu bɛ mobili kɔnɔ su ni tile an bɛ kan ka ɲɔgɔn tanpo don o don accident bɛ kɛ ɲɛkisɛ fila banna hakili banna mais lolo caman bɛ yen a ka bon dugukolo ye a miliyariw u bɛ munumunu donc si u tɛ gosi ɲɔgɔn na ale ko puissance belebeleba dɔ bɛ yen a y'a tɔgɔ da ko premier moteur k'o de bɛ yen k'o de ye monde bɛɛ bila mouvement na ka bɛɛ da a t'a lɔn ko Alahu don parce que n'a tun ye annabiw yɛrɛ kan o b'a fɔ Alahu a tɔgɔ ye Alahu mais ale ko premier moteur parce que moteur min ale y'a moteur min ye i bɛ fɛnw bila mouvement na a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ o tɛ n'i ye mouvement kɛ dɔrɔn o kɔrɔ dɔ fana ye fila mouvement na ale taara ye a tɛ fɛn min bɛ mouvement kɛ ale ko k'a tɛ mouvement kɛ min ye monde bɛɛ bila mouvement na ko a yɛrɛ tɛ mouvement kɛ a tɔgɔ ye ko premier moteur ala dun ko ko premier fɔlɔ ala dun ko huwal awwal ay doni sɔrɔ huwal awwal wal akhiru awwal ya sɔrɔ ko premier moteur ala kalimaniya dama mais ala tɔgɔ a tɛ se k'o lɔn jɔn bɛ da la n'a m'o kɛ dɔrɔn a t'o lɔn fo kotigi ka kuma yɛrɛ kan i bɛ sɔrɔ ka kuma tɔ bɛɛ lɔn n na kun ye nin de ye n bɛ nin ɲini aw fɛ n tana ye nin de ye f'i k'a ɲininka de cidenw ci kun ye nin de ye nin de ye kuma ye o tɛ kelen ye wa ni Aristo ka kuma ye minnu bɛ lycée kɔnɔ a y'aw ka professeur ɲininka u bɛ kan k'ala ko b'aw kunna u b'aw fagala de a y'a fɔ Platon ta an bɛna s'o ma sisan Platon ta ka jugu dɛ ale Platon ta bɛ Aristote an bɛ se k'o surunya parce que waati ko de don Aristote ko n k'a fɔ Platon ko Platon ye kuma dɔ fɔ o stade a b'a yira k'a fɔ ko monde wɛrɛ bɛ yen ko lahara bɛ yen sika ci t'a la abada c'est-à-dire i mana sika k'a fɔ lahara ko sika b'o la ndesanɛ hali bɛɛ kan bɛ fisa ye Platon ko monde dɔ bɛ yen ale y'a recherche kɛ ka sɛgɛ fo ka taa ye k'a fɔ monde dɔ bɛ yen a ɲɛ ma ye de mais a ka recherche sera ma ko monde dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ayiwa intelligible arabu kama ko alamul musuli wala alamul mithali ale ko ma monde ma ka to intelligible monde intelligible karankela ayata ibikta
Platon ko ye monde dogolenba dɔ de ye k'ale ka lɔnni sera a ma minnu ma da lahara ko la ale kɔni ye tagamasere di a filɛ kɛnɛ kan ko monde ba dɔ bɛ yen nɔ et puis a ye kuma jugu min fɔ i b'o lɔn wa ko monde in de ye monde tiɲɛ ye ko monde ja e tɔgɔtɔ ja tɛ k'i la wa ko monde in ja de an ka nin monde ɲɛjaga kabako ba don a ye taa ka livre dayɛlɛ a y'a fɔ tan de net Platon ekɔlidenw lycéew kɔnɔ n ye fɔlɔfɔlɔ d'aw ma Aristote ka kuma premier moteur kɔrɔ u t'o fɔlaw ye o bɛ ala ko yira yɔrɔnin kelen ala filɛ kɛnɛ kan a ma se k'a tɔgɔ dɔrɔn de lɔn mais fɛn fɛn y'a ye n'u ye tɔgɔw da la anw silamɛw kuranɛ kɔnɔ a fɔ kɛ siyaho an y'a faamu cogo di kuranɛ kɔnɔ Allahu ne tɛ n ka bɔ i ta ye dɛ Allahu chrétien ko an ma yawe fɔ sisan k'olu yawe k'a sɔrɔ ehiye fana bɛ yen u t'o fɔ la ehiye de fɔlɔ fɔra Musa ya ni ka tuma min na ko k'i tɔgɔ fɔ yan k'a f'u ye a f'u ye ne de ye ehiye min kɛ ehiye ye ana ahya alladhi ahya a f'u ye ahya alladhi ahya o yɔrɔ kelen na tuguni a f'u ye ko n tɔgɔ in bɛ yen fo ka taa dunɛ wuli n'o tɛ wuli o de ye Yawe ye arabu fɔ ma ko Yahowa ko n y'o kɔrɔ fɔ aw ye ka ban nin bɛ bibili kɔnɔ tan de han a faransi bɛ maa min bolo anglais bɛ maa min bolo arabe bɛ maa min bolo a ye taa dayɛlɛ ala ka limaniya d'an ma an ma se Platon ka kuma ba minnu ma da lahara ko la aw ye kuma suruma ɲɛ k'a fɔ monde wɛrɛ bɛ yen docteur dɔ bɛ yen a tɔgɔ ye ko docteur Moody a ye taa ka livre ɲini livre in tɔgɔ ye français la la vie après la vie n tɛ français lɔn dɛ ni filɛ aw ka yafa n ma arabukan kɛ nin na al hayatu ba'da al hayat voilà arabukan kɛ nin b'a la tan o yɔrɔ la mais français sa a y'o dilan la vie après la vie ɲɛnamaya kɔfɛ ale ye k'a fɔ jaga an filɛ ɲɛnamaya kɔnɔ dunan ɲɛnamaya kɔnɔ ɲɛnamaya wɛrɛ b'a kɔfɛ jaga min t'an ka dunan ɲɛnamaya ɲɛ jɔn y'a fɔ silamɛ yɛrɛ tɛ a tɔgɔ docteur Moody a ye livre min bila a tɔgɔ la vie après la vie a bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ sɔrɔ an ka so kɔnɔ ye Sikaso a ye taa internet da la ka ɲininkali kɛ fan bɛɛ la vie après la vie dɔ wɛrɛ bɛ la vie après la mort n tɛ français lɔn dɛ la vie après la mort yani al hayatu ba'da al maut nin bɛ mun de yira ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen jaga min t'an ka diɲɛ ɲɛmɛ kɔnɔ i y'a ye o kɔrɔ donc an mana sa jaga n bɛ taa monde wɛrɛ de kɔnɔ ou bien n'a ka kuma kɛra tiɲɛ ye ko ɲɛnamaya wɛrɛ bɛ yen min t'a ka ɲɛnamaya ye o kɔrɔ ye don min bɛ bɔ a kɔnɔ i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ monde wɛrɛ de kɔnɔ Platon ye monde min fɔ hali n'a ma ko ye Platon ko monde min ma ko intelligible a tɔgɔ de ye français mɔgɔ y'a lamɛn tuma min k'a kɔrɔ fɔ an ye an b'a dɔn arabukan na ko alamul muthuli wala alamul mithali waati kama komi an bɛ lɔnni jamana de kan Burukina fɔra ko ayiwa Burukina kɛ nin alhamdulilayi lɔnni jamana don min yɛrɛ y'an wele lɔnnikɛlaw ka lɔnnikɛlaba dɔ don ala lɔnnabaw dɔ de don minnu y'an wele fana ka na wajuli la yan fana directeur yɛrɛ fana ye lɔnnikɛla faamuyalenba de ye o kama kunfin kuma ninnu ani karakarankɛlaw ka kuma an b'a fila fara ɲɔgɔn kan kunfin k'u ni yɔrɔ sɔrɔ mais intellectuels fana k'u ka nin yɔrɔ sɔrɔ dɔ wɛrɛ bɛ yen c'est-à-dire mɔgɔ o mɔgɔ n'i ma da ala ko la hali fato ka fisa ye kuma in de y'o ye fɛn miliyari 100 n y'o de fɔ sisan a ye taa dunan yɔrɔ bɛɛ hali bɛ sira kuntan minnu ye sira gansan min ye wula kɔnɔ a tɛ bɔ a yɛrɛ ma ayi n'i ye biriki ye biriki yɛrɛ b'a f'i ye he ne ma n yɛrɛ dilan koyi min ye n dilan ni siman biriki dɔn a b'a f'i ye ko siman b'a bolo cɛncɛn b'a bolo mulu b'a bolo ji b'a bolo e de hakilima de b'o ye cɛncɛn bɛ a bɛ nin de f'i ye a bɛ fɔ a ma lisanul hal fɛn bɛɛ lacogo hali minnu bɛ avion dɔgɔmanin dilan ani bɛ avion belebeleba dilan mɔgɔ bɛ don a kɔnɔ k'a bɛ avion dilan mais u ka girin ɲɔgɔn ɲɛ i bɛ fɛn min dilan o ka bon ka se hakɛ ma a degré ka bon hakɛ ma o de bɛ ka lɔnni yira o ala min sera min yɛrɛ bɛ avion dilan k'o yɛrɛ dilan don a ma ban fɛn bɛɛ dunan kɔnɔ sisan kuma de filɛ yan koyi ko an b'an ju yan de hali n'an ma se ka Descartes t'a fɔ Descartes ka girin kosɛbɛ n'i ye temps sɔrɔ Descartes ka kuma ka girin n'o farala Platon ka kuma kan ani Aristote ka kuma kan n'o ma mɔgɔ mɔgɔ limaniya lycéew la fo ka t'i sa i tɛ limaniya dusukun girinna ka ban an bɛ se ka taa Descartes ka kuma la k'a surunya waati surunyana Descartes ko don la ale ye philosophe ba dɔ don a ye monde filɛ k'a yɛrɛ filɛ a y'a ye non ko puissance dɔ bɛ yen tiɲɛ la o bɛ se ale la quoi ko puissance dɔ bɛ yen
o bese ale la bese mondu bela ale sonoma pourquoi parce que haramaden de dukolo kan bi haramaden de be kan ka ko beke puissance ko fen na beke la bi haramaden de ba beke la mais ka puissance bi rasoro be kan ga sago haramaden na akwa le flen yetan ako si na ya soro tiere la ko ale ba ire sago la kale de puissance tigi ako ben yire dafa na kasi ben na fambe nte son na kasi kele man ben ka ko be dafa ni kuma bade usal mais ka fle amena chugo minna kati blay bam so kono karo kono to kore tu i deselendo no te soma ni desete karo kono te ku rembe ba ko fla ba ko do bara kono harma dembe nyasi ba ko dila wala ka a kono bara yan fay ni nyaada yan fay ko nyasi kata ba ko kolola a ko yan fa o de be nyasi kata ba ko fa aywa kono bara yan fa fe wasa bangi ba ndalo dobe akana ta funka muso kono mati a kono barala abulu kana se de nyaada ma dembe wule basura nyaada jigane vetande sane ala ka hina kama ayi kodin hanni fanalo manyi bugat ne si nyare kanima nyaada ka sama ala te sama ayu fala kira muhammadi hal jihad yorla ni kafir min yiga fa to kana sa nyaada ma abada ma shikana gusa hali bega nyaada la nyaada ila ka sekredi فوي على كايرماتنا كوتا ويبقى وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجهه ويالك السكري بادي نيري يا كوربو كتاس تشو يا دوكي كتاس رو جاga sikiri badi be nyadala harama de ni fengara livu ni fara betara saydo de kiye fun nyire siraka femba do bwa ko na nyire to fo mo be ala kalimani adam nyada kana sama ako bon harama de ambe nani chuko ina tanon ko nakashinde banna e bena bamso kono chukolata o ina nakashide e pini bena bobamso kono woni chindo de beno ni ala ka hinate woni chinni ala be akemana nye ka bonyo na ka ka se ikungulo be be o de fe hal say ma de ala kola idara chuko bamso kono itafle adam na spermatozoïde la harma den dam na spermatozoïde la cheka sawaji spermatozoïde million chama doka million keme dama million keme fla wala million keme nani doko hal million keme chama fenyana man chindu ba to ko spermatozoïde arauba fama ko hayawan manawi olde chama farle men nyon ka million chama million keme chama kake nunju ina kake sawaji verse ji e ba ko nunji e ba ko fengelendo ka sora 20 milliards safurlay 20 million keme chama de farlembe akene gele to hayawan manawi ara français la ko spermatozoïde nte français long ol de farme yo ka kayba ko nunji wori be yelama ka tabam sokono o qissa ka jan livre de be ko ala kitabu takwin o be détail do dimbe mukakkaba ko yakosbi ala kula iba fo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikashitala bon e dekar terasro ndorema be kar alela abe abon asugune borofana ale be tabode fetuguni e ngache ni sebe mo be kewa nama yakibe tabo yoro kasadi mandori fa yoro min jeleme paspasi non sugune boromba buindi ayta ko nyini ala kalimani adama katla tuguni ndesane ala katla tuguni be imbo bato ngache be to janente yiramate hari kaseki jenga puissance ti c'est foila ni comme 1 + 1 = 2 atalon ni ko etro atalon ni ko ibatro atalon ni ki fato atalon fembe ko loni ke là-bas abe damna na tande sangan debilon akoni setu ngale koni shit nteke akwale nyabala ale na kasilende dum puissance werebe abeka nkasa ko ke alela donc au puissance be wojonye do ya to da ko premier moteur o ta aristoyewa aywa islamo ya to da ko allah chrétien ya to da ko yahweh america ya to da ko mal ko god abebe kan hali bamna afuna bamna kana ko ala atafo allahu atafo ala de fo allahu bebe kan ka to do fe bebe ba do dogale bebe kan ka to do dala yire hada huwa allah rabbul alamin wala to ala ko qur'ani kono afillahi shakun est ce que sikab gene ala la nga joni ikmulu mayde wa afillahi shakun fatiris samawati wal ard sangulon du ko monde bay minyo beda hal sa yima neye ebe yelke tumajuma ebse kata lugan san jole ka fodla makatala mais harama den kelempe o ezinde sey ni kuma ina mede harama den kelempe ezinde dugo ko ezine benia franyon ka farajo ye fin de l'année franyon ka harama den kelempe ezine ka boa beche million be balo ezine tsika bayrama abada ay ezine yera kono minam samba kono halna soro bajulda kelen sika bayrama abada ala fle kene ka wala tekene ka afle kene de kantaro rete
fɛn miliyari joli a bɛɛ ko ala bɛ yen halisa dɔ bɛ yen o ma da la an bɛ taa yɔrɔ jumɛn n'i ma da la fɛn kelen yɛrɛ k'a bɔra a yɛrɛ ma kitabu bɛ se ka b'a yɛrɛ ma wa nin bɛ se ka b'a yɛrɛ ma ale bɛ se ka b'a yɛrɛ ma nin bɛ se ka b'a yɛrɛ ma i bɛ fɛn fɛn ɲɛla taa ka dugu kɔnɔna fɛn bɛɛ ordre la fɛn miliyɔn joli d'abord miliyari joli taa jamanajanw na i bɛ fɛn min ye a ka ca miliyari a kelen tɛ yen n'a bɛ se ka bɔ a yɛrɛ ma ala filɛ kɛnɛ kan bon ne yɛrɛ y'i kale ka fɔ nin se ka b'a yɛrɛ ma ala micro in se ka b'a yɛrɛ ma caméra in se ka b'a yɛrɛ ma i kale ko wallahi o kɔrɔ de ko fɛn bɛɛ ni a bɛ ordre la hakilima de y'a dilan o tɛ wa mais min ye nin bɛɛ dilan don jɔn ye dilan a banna fɛn mun tɛ hadamaden ye i y'i kale o kan k'a se ka dilan fo hakilima dɔ y'a dilan e yɛrɛ kɛnɛ ma fɔ i yɛrɛ dilan i fa ma fa y'i dan i ba fana ma y'i dilan donc jɔn ye e dilan san ala bɛ yen wala tɛ yen donc hakili la waati bɛ ka surunya nin ye preuve bɛ wele ko a dalilu aqli nto ko preuve hakili ka dalil raisonnement bɛ min na parce que n'an taara kuranɛ kɔnɔ ka taa bibili kɔnɔ ala yɛrɛ ka kuma yɛrɛ kan o kɛnɛ o kɔrɔ an bɛ karo kelen kɛ yan siga si t'o la an ka taa kuranɛ dayɛlɛ ala ko sura suruman don an b'a daminɛ kɔnɔ dɔrɔn ala ko yɔrɔ de la qul muhamad a f'u ye huwa in de huwa in de huwa ale bɛ mun de yira ko fɛn dogolenba dɔ bɛ a tɛ lɔn a haqiqa tɛ lɔn a bɛ se ka lɔn mais se k'a haqiqa lɔn e ma se k'i yɛrɛ haqiqa lɔn kuma tɛ ala jaaji hadamaden haqiqa ye am de i ni fo ka t'i sa i tɛ se k'a lɔn i n'i ka lɔnni baga n'i ka sabaya i tɛ se k'a fɔ mɔgɔ si ye ko jagajaga ni finman don wala jɛman don wala a ka jan wala a ka surun wala a ka nugu wala a ŋaɲalen bɛ i bɛ taa sa ala y'i fili yɛrɛ ma i bɛ taa fɔ k'i bɛ ala kofɔ mɔgɔw ye wala k'e bɛ ala yira mɔgɔw la i bɛ se ala kofɔ mɔgɔw ye a ye hakɛ min lɔn d'i ma kuma tɛ k'a fɔ k'e bɛ ala yira mɔgɔ la e ma se k'i yɛrɛ ni ye e bɛ se ka ala ye cogo di e ma se k'i yɛrɛ ni yira mɔgɔw la e bɛ se ka ala yira mɔgɔw la cogo di i bɛ ala yira mɔgɔw la hakɛ cini min ni ala y'o di ma kuranɛ kɔnɔ ni kitabu jɔna n'a ye i bɛ dan o ma mais k'a fɔ ala jati bɛ tan ala kunkolo b'a la wala nin b'a la tan nɔ a sigilen bɛ nin fɛn dɔ kan wala fɛn dɔ kelen bɛ k'a ɲun n'i y'i da dɔ la i kɛra kafiri ye o ye parce que i y'a suma hadamaden ma donc qul muhamad a f'u ye huwa ale min dogolen bɛ yen belebelew ka belebele min dogolen bɛ yen n'i ye monde bɛɛ bila k'a ɲini o t'a ye monde bɛɛ a bɛ yen mais i b'a ɲini i t'a ye bon n'an ma nin exemple di mɔgɔw t'a faamu quoi e ka pisan ala ka pisan dɔ d'i ma sa i ka fɛn ɲɛnama dɔ don i kunkolo kɔnɔ a ka munumunu ka taa sen kɔnɔna ka yɔrɔ bɛɛ k'a bɛ nin ɲini a t'a ye n'i bɛ yen wala a tɛ yen n'i bɛ farikolo la wala a tɛ yen mais a bɛ se k'a ye wa voilà i bɛ fɛn dɔw bila ka don i kɔnɔ sisan n'a sɔrɔ a bɛ yeli kɛ a bɛ taa ɲini fan bɛɛ a t'a ye i bɛ monde bɛɛ filɛ i tɛ ala ye mais a bɛ yen ala bɛ yen ala bɛ yen ni ala tɛ yen monde tɛ yen donc kuranɛ ko qul muhamad a f'u ye huwa allahu ahad masa min to ko allah a y'a le grand nom d'allah mais ni yɔrɔ in ka girin le grand nom d'allah ni waliyubaw ye ɲɔgɔn sɔsɔ n t'a fɛ ka n da don la sisan nɔ n'i ko allah ale de ka bɔ tɔgɔ bɛɛ mais dɔw ko non ala yɛrɛ ye fɛn dama dama fara ka kuranɛ kɔnɔ ko n'i y'o fara k'a fɔ ne ma le grand nom d'allah mais k'a fɔ a kelen pe ma grand nom d'allah dɔw ma taa o fɛ kosɛbɛ mais n'i y'a yɛrɛ ta awa a tɛ se ka taa fɛn dama dama kɔ i n'a fɔ allahu la ilaha illa huwa alhayyu k'o fara kan alqayyumu fara kan ko fɛn dama bɛ n'i y'o fara kan a bɛ fɔ a ma ismullahi al-azam mais n'i y'a k'a kelen pe a bɛ fɔ a ma al-ismul azim al-kabir o y'u ka kuma ye o y'u ka idew ye n'o tɛ anw bolo hali ni ko ismul azam allahumma i ma fili abada parce que min buɲana n'i y'a buɲana allah de y'a buɲa o min buɲana n'i y'a buɲana allah b'a kɔnɔ o de y'a buɲa ni allah bonya a tɛ fɔ a ma ismul azam voilà qul muhamad a f'u ye huwa allahu ahad ye kuma ba de ye sanpɛrɛn a ka jugu sanpɛrɛn ye ahad hadamaden jɔlen bɛ farafin ma an fa bilal a bilalen cɛncɛn kan k'a ɲangi ko fo a ka dɔ kafiri ye a ye sankolo fila a bɛ to ka nin de fɔ a bɛ to ka fɔ ahad an ɲalo ka fɔ jaga an fa ala lɔnna baw sahaba cɛla a bɛ far'u kan ni ala lɔnna kɛla mɔgɔ tan ye sahabaw cɛ min bɛ ala lɔ ka tɛmɛ sahaba bɛɛ kan o mɔgɔ tan in bilal b'a la parce que a ye ahad de fɔ ala tɔgɔ ka ca o m'o fɔ o ahad o ye ala tɔgɔ numéro 1 dɔ de ye n'a ma kɛ filanan ye sabanan naaninan duurunan a tɛ bɔ kɔnɔ abada huwa al awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wal ahadu huwa al ahadu wal zahiru wal batinu al awwalu wal akhiru nin bɛɛ lajɛlen ye tɔgɔ minnu bɛ wuli ka ɲɛsin ala yɛrɛ jaati la an ye kuranɛ kelen fɔ tɛ wa قل يا أيها الكافرون كنوا بهجيا لا أعبد ما تعبدون أبي مبتو نتو بتو نبي مبتو أفنى تو بتو كوري نبي مبتو يكلم بيدا أو رتاكشا وأنكتا بيبل كنا فله بيبل جان كا بيبل كنا
Jésus ye mun de fɔ Jésus ko silamɛw ni chrétiens ni duna bɛɛ de ma a ko ɲɛnamaya banbali min n'o bɛ ɲinina ɲɛnamaya banbali n'o de bɛ ɲinina chrétiens b'o de ɲinina silamɛyaw b'o de ɲinina n'i y'a mɛn ko alijanna o de ye ɲɛnamaya banbali la i bɛ don a kɔnɔ i tɛ sa abada ɲɛnamaya banbali a ko chrétiens ni silamɛw bɛɛ ma a ko ma alhayatul abadiyatu ko ɲɛnamaya banbali min bɛ ɲinina k'a bɛ yɔrɔ min na k'a bɛ n'o fɔ an ye bɛɛ ka kan k'i tilen ka taa yen de chrétien bɛɛ kan ka taa yen silamɛ bɛɛ kan ka taa yen a ye mun de fɔ an ya'rifuka u ka e lɔn kelen antal ilahul haqiqi e min ye ala tiɲɛ ye fila wahdaka i kelen pe saba e de ala ye a tiɲa i kelen ni mu saba aw de fɔ a ma yɛrɛ fara k'a bada bibili kɔnɔ han Jésus y'a ka alaya wuli yan pewu wa kuma tɛ bibili kɔnɔ min ka bon ni kuma nin ye a tɛ yen a ka sɔrɔ k'a fɔ u ka ne fana lɔn k'a fɔ n y'i ka ciden ye wala n ko de kɔrɔ an b'a fɔ Muhamadu ma la ilaha illallah Muhammad rasulullah Isa tile la la ilaha illallah Isa rasulullah Musa tile la la ilaha illallah Musa rasulullah Ibrahim tile la la ilaha illallah Ibrahim rasulullah nin de kɔrɔ ye Jésus filɛ k'o de fɔ n ye u ka seereya k'a fɔ la ilaha illallah Isa rasulullah a y'a ka cidenya de fɔ mais ka kɛ ala ye ayi o kuma ka ca tɔ bɛɛ ye ayi o kani hakili tɛ sɔn ma abada hali chrétien fanba caman bɛ bibi na o commencera ka i ban ma pewu n bɛ chrétien min lo n'a bɔra pewu ka da nin yɔrɔ kan a livre bɛ n bolo yen ni mɔgɔ min b'a fɛ k'a ye non 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 ala ka kelenya o de ye nature ye hakili bɛ sɔn o de ma kana taa yɔrɔ si n'o tɛ aw yɛrɛ ko ko il y a pas de commandement dans un bateau lutigi bɛ kɛ fila ye wa n ka cɛ e ka lu kɔnɔ lutigi fila de bɛ yen filanan b'i la wa i ka lu kɔnɔ wa alimami e fana ka so kɔnɔ filanan b'i la wa mais jamana tigi fila de dɔn wa mais hali gouverneur a ka région na fila de dɔn wa yɔrɔ o yɔrɔ ni mara bɛ yen mara tigi bɛ kɛ kelen de n'i y'a kɛ fila ye dɔrɔn guerre bɛ daminɛ ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ law kana fihima aliha la fasadata ni ala fila tun bɛ yen monde bɛ tipo ala dɔ in b'a fɔ ne ka danfɛnw filɛ nin ye e fana b'a fɔ ne minnu da filɛ nin ye a laban ye guerre de ye aw bɛ ɲɔgɔn ci ɲɔgɔn halaki a bɛ laban ka to puissance min fanga ka bon a bɛ t'o t'a la ala ka limaniya d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda bon Jean kɔnɔ min bɛ yen o de ye nin ye bɛɛ k'a durusi évangile Jean mot saba ko ɲɛnamaya banbali min ni chrétiens b'a ɲinina ɲɛnamaya banbali min ni silamɛw b'a ɲinina ɲɛnamaya banbali min ni diinɛmɔgɔ bɛɛ b'a ɲini ɲɛnamaya banbali kɔrɔ ye jumɛn ye ko alijanna donni parce que saya t'ale kɔrɔ o yɔrɔ ko ɲɛnamaya banbali i mana don a kɔnɔ a tɛ tigɛ o de ye alijanna ye k'o bɛ sɔrɔ ni fɛn kelen pe de ye a tɔ bɛ fara kan o de surusuru ye o ye ɲuman ye a ɲarifuka u ka e lɔn antal ilah e de ala ye kelen alhaqiqi ala tiɲa o kɔrɔ ye batumasaw ka ca mais a tiɲa o ye ala de ye wahdaka i kelen pe fɛn saba o de fɔ o k'a lɔn k'a fɔ e de ala ye a tiɲa i kelen pe Jésus ye nin saba de fɔ k'a tugu ɲɔgɔn na ala ne n'u tun bɛ se ka trinité kɔrɔ kɛ nin ye sisan ne bɛ sɔn o ma dɔɔni quoi a bɛ ni ala cɛ nin de kɛ nin sabaya min fɔra yan nin saba bɛɛ kelen de tiɲa la e de ala ye a tiɲa i kelen pe a ye kelenya fɔ fila tɛ tuguni i kelen pe fila tɛ sabanan tɛ tuguni ala ka limaniya d'an ma bon mɔgɔ min bɛ preuve d'i ma f'i yɛrɛ ka livre kɔnɔ i kan ka dugawu k'o tigi ye dɛ mɔgɔ min bɛ taa preuve d'i ma f'i yɛrɛ ka livre kɔnɔ taa dayɛlɛ i kan ka dugawu k'o tigi ye de ala ka limaniya d'an ma waati ma se ala k'an bɛɛ lajɛlen kan da ayiwa sisan an bɛ yɔrɔ min kan o de ye dɔ fɔra bibili la dɔ fɔra kuranɛ la ala ko kuranɛ kɔnɔ sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq sanurihim ne allah bɛna yiru la koyi hadamadenw ni jinɛw ayatina an ka tagamasɛri min b'a yira k'a fɔ ala ko ye tiɲɛ de ye sika t'a la o de ye aya ye aya ye tagamasɛri de ye i bɛ min ye dɔrɔn a b'a yira k'a fɔ ala ko ye tiɲɛ de ye min ye monde da a bɛ yen i n'a fɔ Aristote y'a ye cogo min na Platon y'a ye cogo min na Descartes y'a ye cogo min na Descartes ka kuma ani Platon ka kuma ani Aristote ka kuma aw minnu bɛ lycée kɔnɔ a y'aw ka professeur ɲininka nin saba la a y'a tugu da la u k'a kɔrɔ yɛrɛ f'aw ye n'u k'u b'a fɔ k'a dilan non n'a ma ala ko yira dɔrɔn u y'aw janfa ala ka limaniya d'an bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kuma don an jatigicɛ yɛrɛ bolo ale ka kuma tɔ dafa allahumma salli ala muhamadi wa sallim an kɛ nala bɔbɔ julaso yan tiɲɛ la a nisɔndiya ka ni bonyana fo ka dama tɛmɛ an tun bɛ jama min cɛla fana sɔgɔma in na ayiwa an y'a ye tiɲɛ la an bɛ ala ko kɛnɛ de kan foyi ma fɔ ala ko belebele dama dama kɔ n'i bɛ kɛnɛ kan dɔrɔn i b'a santi k'a fɔ ala ko kɛnɛ yɛrɛ de ye nin ye nin tɛ trompeli kɛnɛ ye e la janfa ka bon bi fo ka dama tɛmɛ karamɔgɔ kunda ka kuma dilan jan min b'an karamɔgɔ bolo n'i y'a jate a ka ca ba t'an ye
donc lɔnnikɛlabaw ni pensɛribaw de mana kuma lamɛn dɔrɔn u b'a ye nin ye ala ko piri ye an y'o de sɔrɔ kɛnɛ kan o kama an b'o dugawu kɛ burukina ye ani burukinaba bɛɛ ye tɔn bɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan ka taasira ko in nɔgɔya sa ka ala ko bila fɛn bɛɛ ɲɛ a sera sa bɛɛ ka ɲɛso la an bɛ kuma di ale ma ka kuma dɔw da cɛ